धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Lord. धन्यवाद तुम्हारे प्रेम में। Thank you Jesus. तूने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद दौछु प्रभु तुमरी प्रेम तुमरी दया तुमरी अनुग्रह पाए कारण तुम्हें महान परमेश्वर अट अनुग्रह कारी प्रेमकारी परमेश्वर अट आम परी अयोग्य पापी मानक प्रभु तुम्हें प्रेम करवा परमेश्वर अट आम निमंते कालवरी क्रूस उपर निजर रक्त झराई परमेश्वर अट एत आम समस्त प्रभु तुम चरण निकट में निज निजक समर्पित करुछु आम समस्त पाप क्षमा कर आम प्रभु तुम्हें वाक्य दे कथा कह प्रत्येक दिन प्रभु तुम्हें आम कथा कहूच तेणु तुमको धन्यवाद दौछु राजा तुम्हें आम समस्त को आकर्षित कर सुजोग देउछ तेणु तुमको धन्यवाद दौछु ये प्रार्थना करुच प्रभु तुम्हें दास को जहाँ को तुम्हें आनी अच्छे राजा तांको आश्चर्य भाव में व्यवहार कर पवित्र आत्मा तुम्हें तांकर मुख दे कथा कह से वाक्य को बुझापी आम समस्त तुम्हें साहाय्य कर आमर समस्त अयोग्यता मार्जन कर शैतानिक समस्त प्रकार कार्य ठार प्रभु आम तुम्हें सुरक्षा दियो पुणी अन्य मनस्कतार आत्मा जीशु नाम चली जाओ नेटवर्क समस्या जीशु नाम चली जाओ समस्त गौरव महिमा प्रशंसा तुमको दे ये प्रार्थना नाजरत जीशुଙ୍କ नामରେ मांगिली आमेन 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 थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा आपनकर गीत को धन्यवाद आपनकर स्वर को धन्यवाद आपनकर सुमधुर कंठ को धन्यवाद प्रभु आपण को आपण कठन को आपण परिवार को आहुरी आहुरी द्विगुण एवं द्विगुण व्यवहार उत्तम व्यवहार करन वर्तमान वाक्यर समय हो जाइछि आमंकर मध्य अछंती महान प्रभुंकर दास वेलकम टू यू इन द नेम ऑफ जीसस स्पीकर बाय अजय कुमार खोरा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आज्ञा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. now are you preaching time Okay. मोर आवाज शुणी पारुछंती हां सुनुछ आवाज सुबा जाउची हां या सुने जाउछ ओके अति शीघ्र आसुथिबा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र महत् नामरे उपस्थित अर्थात जड़ित होइथिबा प्रत्येक प्रभुଙ୍କର दास मानकु प्रभुଙ୍କ रक्तरे कृत मंडली को यीशुଙ୍କ नाम रे स्वागत प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करूछि समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु आशीष करंतु एते बेला रे ए सुंदर समय पाए प्रभुଙ୍କ नाम गौरव हो प्रिय प्रभुଙ୍କର दास माने प्रभुଙ୍କ मंडली आमे वर्तमान शेष स्तर रही प्रभुंकर आगमन केतेबेले जगत मध्य हे पारे आमे के जानिनु किंतु ईश्वरंकर वाक्य के सर्वदा जागी रुह प्रस्तुत रुह आ विशेष करके आपण मान सामना रे क्षुद्र प्रसंग रखिबा पा इच्छा करे आ विशेष प्रसंगर शीर्षर नाम होउछि पवित्र आत्मांक द्वारा व्यवहार हेबार लक्षण पवित्र आत्मांक द्वारा व्यवहार हेबार लक्षण जदि आमे पाठ करिबा सारांश मध्यरु जोहन लिखित सुसमाचार तहिर 16 पर्वर 13 पदरे बाइबल रे एई प्रकार लिखा जाए के जने पढ़िबारे सहाय्य करिवे किंतु से अर्थात सत्यमय आत्मा आसिले से पथ देखाई तुम्ह मानकु समस्त सत्य रे प्रवेश कराइबे कारण से अपना ठारू कथा कहिबे नाही मात्र जहा जहा सुनिबे सही सबु कहिबे पुणी आगामी विषय सबु तुम्ह मानकु जणाइबे प्रिय प्रभुंकर लोक माने विशेष करिकी पवित्र आत्मांक द्वारा व्यवहार हेबार लक्षण आमे सेते बेले जाय जानि पारू टॉपिक भीतर जीवा पूर्व गोटे विषय कहबा पाई चाहे दास हंतु प्रभु का आह्वान प्राप्त
सेवक माने हंतु मंडली हो विश्वासी हो आम समस्त निमंते पवित्र आत्मांकर अभिषेक आवश्यकता रही अछि आ दास हो का मंडली हो आम प्रत्येक निमंते पवित्र आत्मा जदि नाहंती ताहेले गोटे मंडली अकामी सदृश अटे गोटे सेवकर जीवन अकामी सदृश अटे सेवा कार्य वृथा अटे टिश्यू पेपर जेपरी आमे यूज करू तापरे यूज आंथ्रो करि देउ ठीक सेमिति पवित्र आत्मा बिहुने गोटे मंडली अकामी सदृश अटे गोटे सेवक सेवा कार्य मध्यरे अकामी सदृश अटे केवल क्षण काल मात्र फैन जेपरी स्विच देला क्षणी टिके घूरी थाए स्विच ऑफ कला परे सडनली से घूरीबा बंद हो जाए ना किछि समय गला परे घुरुथिबा फैन रो से पुनर्बार से निज सुस्थिर रही जाय ठीक सेमिति पवित्र आत्मा को बिना होते जने विश्वासी जने सेवक जने मंडली अल्प दिन आमे आग को बढ़ी थाई पारू किंतु पवित्र आत्मा बिना एक अकामी सदृश आत्मा नाहंती तो मंडली प्रस्तुत नहीं आत्मा नाहंती मंडली सजाड़ी पारिबु नहीं आत्मा नाहंती सेवा उन्नति ही पारे नहीं पवित्र आत्मा नाहंती सेवा वृद्धि पाई पारे नहीं पवित्र आत्मा नाहंती जने सेवकर जीवन रे जने पास्टर जीवन रे बा जने मंडली जीवन रे तो केबे मध्य ईश्वरंकर द्वितीय आगमन निमंते सुसज्जित प्रस्तुत हेई रहिबा असंभव अटे प्रेज द लॉर्ड एनु आसु आपण मानक सामना रे गोटे दुईटा पॉइंट रखिबा पाई इच्छा करे आ विशेष करी प्रथम पॉइंट रे आम जीवा आ प्रथम पॉइंट होउची आत्मांक द्वारा शिक्षित हुंतु विशेष करी आज क्रिस्टियानिटी मंडली पास्टर सेवक विश्वासी समस्ते आमे पास्टर मान द्वारा शिक्षा लाभ कर प्रभु पास्टर मान दे कथा कहबे सेवक मान दे कथा कहबे बाट मु कहबा पाई गोटे विषय कहबा पाई इच्छा करे प्रत्येक सेवक हो कि विश्वासी मान लाइफ रे बा क्रिस्टिय समाज रे हो जो पर्यंत पवित्र आत्मा द्वारा आम शिक्षित हेनु जो पर्यंत पवित्र आत्मा आमको शिखाई नांती जो पर्यंत पवित्र आत्मा के शिक्षा द्वारा आम उन्नत हेनु से पर्यंत सही जड़े पालक हो कि जड़े विश्वासी हो केबे मध्य आगत उन्नति ही पारे नहीं अर्थात आत्मिक जीवन फल आत्मिक जीवन उन्नति आत्मिक जीवन वृद्धि प्राप्त हेबा आमे केबे देखि पारिबा नहीं आज आमे प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे मनुष्य द्वारा शिक्षा लाभ करि थाउ सत कथा किंतु आध्यात्मिक जीवन रे जेउ सेवक जेउ विश्वासी क्रिश्चियन लाइफ रे पवित्र आत्मा को द्वारा जदि से शिक्षा पाउ नाही पवित्र आत्मा को द्वारा से गुप्त भाव रे जदि शिक्षा लाभ करू नाही ताहेले सही जीवन केबे मध्य आगको प्रभुंकर गौरव पाए प्रभुंकर महिमा पाए प्रभुंक निमंते वृद्धि है पारे नहीं एनु आसे प्रथम पॉइंट हैला आत्मा को द्वारा शिक्षित हुंतु बा आत्मा को द्वारा शिक्षित हेबा जे लेखा जाय अछि जने पढ़ी दियंतु रोमियो पुस्तक 14 अध्याय 24 पद रोमियो पुस्तक 14 अध्याय 24 पद तार 23 तक अच्छे 24 नहीं 14 अध्याय 26 क्षमा करिवे नाइ तो प्रथम करंत्यो 2 अध्याय 10 पद ठारू आमे 14 पद पर्यंत पाठ करिबा प्रथम करंत्यो 2 अध्याय 10 पद ठारू 14 पद पर्यंत किंतु ईश्वर आम्भମାନଙ୍କ निमंते हाँ आम्भମାନଙ୍କ निमंते पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा से समस्त प्रकाश करे अछंती जेणु सही आत्मा समस्त विषय हाँ ईश्वरंकर गभीर विषय सब अनुसंधान करती कारण मनुष्यर विषय सब मनुष्य ठारे थिबा आत्मा बिना आउ किए जाने सेही परी
ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଅଟେ କି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ ବିଷୟ ଶିଖାନ୍ତି? ଲେଖାଯାଇଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଶିଖାନ୍ତି। ହୁଏତ ମଣିଷ ଆଖ୍ୟାରକ ବିଷୟ ଶିଖାଇପାରେ, ମଣିଷ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏକ ଗଭୀର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେବକ, ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛି, ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଏ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଗକୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଅଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ। ଏହା କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେବକ ଅନେକ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ କି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଆମ ଠାରେ ଥିବା ଦରକାର କି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହେବା, ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ପ୍ରଥମରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାର କଢାଇ ନେବେ, ଯେମିତି ଚାଳନା ଦେବେ, ସେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, କେ ଜଣ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରୋମିଓ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଭୋଜନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭୋଜନ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 13-14 ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି। ଯେଣୁ ଯେତେ 14 ଲୋକ ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ନା ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ, ନା ସେବକ ହଉ, ନା ଦାସ ହଉ, ନା ପାଳକ ହଉ, ନା ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ବାଇବେଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜୀବନ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉ,
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହଉଛୁ ତା ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଗକୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ ସେମିତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ପଥରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ସେ ଯେମିତି କହିବେ, ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ, ଆମେ ସେଇ ଦିଗକୁ ସେଇ ପଥକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଆମେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଥିଲା। ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। କେ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 8 ପଦ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେ ଜଣେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 8 ପଦ। ଅତଏବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି କହନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ଓ ବିରକ୍ତି ଜଣାଇବା ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ କହିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣୁ, ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନିନୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇନୁ, ସେଇ ରବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନୁ, ଆଉ ସେଇ ରବର ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ବା ଶୁଣିଥିବା ରବ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ହୃଦୟ, ନିଜର ହୃଦୟ ଯେପରି କଠିନ ନ ହଉ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଥା କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରବ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରବ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଭୁଲ କରି ବସିଥାଉ କି ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ କଠିନ କରିଦେଇଥାଉ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଜଡ଼ କରିଦେଇଥାଉ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ରବର କହିଥିବା ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ। ତ ବିଶେଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେବାର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଯାହା ରବ କରନ୍ତି ବା ଯାହା କହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ହୃଦୟ କଠିନ ନ କରିକି, ହୃଦୟକୁ ଜଡ଼ ନ କରିକି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ସେଇ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅନୁସରଣ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଛା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ କି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ନା ବିଶ୍ୱାସୀ ନା ସେବକ ହଉ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହେବା ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ।
कहीं पवित्र जीवन जो पर्यंत आम काटिनु पवित्र आत्मा से पर्यंत ताहांकर पवित्र विषय आम दे प्रकाश करि पारिबे नहीं। आउ जो माने पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होचंती से माने सुनिश्चित पवित्र जीवन काटिबा दरकार। आज प्रभुंकर कहवा पाई चाहे आज जगत रे अनेक ख्रीष्टीय लोक आम अटु प्रभुंकर लोक अटु किंतु देखु समस्ते ख्रीष्टीय होई थांती किंतु ख्रीष्टन को ठारे रही न थांती। ख्रीष्टान कही थांती किंतु ख्रीष्टन को धरिकी रही न थांती चाली न थांती। ख्रीष्टान होई थांती किंतु ख्रीष्टन स्वभाव चरित्र ख्रीष्टन जीवन शैली आ ख्रीष्टन सही धार्मिक गुत स्वभाव विषय आम बेले बेले जीवन में देखा न जाई थाए। आ जो पर्यंत देखा जाए नहीं से पर्यंत पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हेबा संभव विषय अटे। एठार आम देखू एणुक जन पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होउतिबा व्यक्तिर जीवन मध्य ना कि से पवित्र जीवन सदा सर्वदा काटिबा पड़िबो। ए जगत थिबा पर्यंत मनुष्य जीवन रे अनेक अपवित्र विषय को साक्षात करी हेबा अनेक त्रुटि अछि अनेक परीक्षा प्रलोभन दे ना कि गति करबा पड़ी थाए। तथापि जने पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होइबा व्यक्ति जीवन मध्य रे पवित्र आत्मा द्वारा चालित होउची से शिक्षा पाउछि ताहले से दिन पर दिन निजको पवित्र जीवन काटिबारे से कौन करे प्रस्तुत करे। मु शेष पॉइंट आपण मानको कहबा पई इच्छा करे। आ शेष पॉइंट होउची प्रथम करन्त्य 6 अध्याय 11 पद के जण पढ़ी दियंतु। प्रथम करन्त्य 6 अध्याय 11 पद। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖୁ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଉଛ ଧୌତ ହେଉଛ ଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି ନାଇକି ଜଣା ଯାଇଅଛି। विशेष पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हेबा व्यक्तिर जीवनर लक्षण यह अटे कि से पवित्रता आड़कू सदा सर्वदा से जाई थाए सदा सर्वदा रही थाए। सेटा लेखा गला पवित्रकृत कारण से पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होउची पवित्र आत्मा द्वारा व्यवहार होउतिबा सकाशे से सर्वदा कौन करि थाए पवित्र आत्मा पवित्रता धरिके नाइ कि से आगक वृद्धि पाई थाए। ईश्वर पवित्र वाक्य आमान को जीवन रे एहा कहे। आ प्रिय प्रभुंकर लोक प्रभुंकर मंडली प्रिय भाई एवं भौणी माने पवित्र बिना जड़े मनुष्य केबे मध्य ऊर्ध्व को ईश्वर निकट को जाई पारे नहीं बा पवित्र बिना गुप्त आगमन रे आमे जाही पारिबा नहीं। पवित्र बिना आमे केबे मध्य से मनोनीत लिस्ट रे आमे रही पारिबा नहीं। एनु करी मु कहिबा पाई चाहे ए जगत मध्य ए क्षणकाली जगत क्षणस्थायी जगत मध्य आमान को जीवन रे आमे जदि स्वर्ग को जीवा पाई इच्छा करू तो प्रिय मंडली जानी रखंतु स्वर्गर गेट रो लाइसेंस होउची पवित्र आत्मा अटंती। कारण यीशु ख्रीष्ट जेते बेले पृथ्वी पृष्ठ रे मृत्यु कले कबरस्थ हेले पुनरुत्थित हेले आउ से जीवा पूर्व गोटे विषय कहले मु गला पर पवित्र आत्मा को पठाइबी। आ पृथ्वी पृष्ठ रे पवित्र आत्मा ए वर्तमान मंडली को प्रस्तुत जागृत करूछंती ताहा कि सही समय मध्य गुप्त आगमन पिता सहित साक्षात प्रभु सहित साक्षात हेबा पई एणु करी तांक सहित यदि साक्षात हेबार आम जीवन रे आवश्यकता अछि ताहले आम जीवन रे पवित्र आत्मा सहित रहिबार अछि। पवित्र आत्मा होचंती आमान को निमंते एक लाइसेंस सदृश आ ए लाइसेंस दे नाही ताहले एंट्री ही पारिबा नाही। एणे से प्रभुंकर लोक माने कहिबा पाई चाहे आ प्रभु गौरव महिमा पाहंतु विशेष करी कि आउ मु धन्यवाद देवा पाई इच्छा करे ए सुंदर समय मते देइथिबा हेतु आ आपण मानकु धन्यवाद देउछि। आउ ध्यानर सहित प्रभुंकर वाक्य को
ଶୁଣୁଥିବା ସକାଶୁ ଏବଂ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ଯାଇଅଛୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଯାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଶିକ୍ଷା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ବକ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।